अस्सलाम वालेकुम की। हर इंसान ये ज़रूर जानना चाहता होता है कि आने वाले वक़्त के मुताबिक उसे ये मालूम हो जाए कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इस्तिखारा मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। इससे इंसान को ये मालूम हो जाता है कि उसे फ़लाँ काम करना चाहिए या नहीं, फ़लाँ चीज़ उसके लिए बेहतर है या नहीं। आज मुख्तलिफ तरीके, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे इस्तिखारा करने के अल्लाह के फजल से, जो इंसान अपने आने वाले वक़्त के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है वो अमल करेगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ये कोई नहीं बताएगा इस्तिखारे के ये वाले तरीके, ये और ये अल्लाह के भी बयान करना है, आमिलीन के भी बयान करना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस्तिखारा मुजरबा, किसी मुतबरक शब में ये नक्श लिख कर सहाने में रख कर सो जाए। मुतबरक शब अब कौन सी होती है? मुतबरक शब यानी कोई भी ऐसी रात जैसे जुम्मे रात, जुम्मे की रात, इसके अलावा शब बारात, शब मराज, चांद रात, ये सारी बड़ी बाबरकत रातें हैं। इनमें अगर अमल करता है इंसान तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आम रातों में करना चाहते हैं तो इसके साथ 1111 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना पड़ेगा। फिर अमल करेंगे, फिर नकल ये करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। किया इस तरह जाता है, इसी मुतबरक रात में जैसे बताया गया कि इसको नकल करना है और नकल करके आपने तकिए के नीचे रख लेना है। ये अब आपको नक्श मुकम्मल नजर आना शुरू हो गया होगा। जैसे इंसान तकिए के नीचे रखता है 1111 दफ़ा जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे फूंक भी मारी जाती है। इस नक्श पे फूंक मारने के बाद अपने जिस्म पे भी फूंक मारें और इसे तकिए के नीचे रख के सो जाएं। फिर बातचीत किसी से ना करें, ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे ही आप सोएंगे तो ख्वाब में आपको उस मामले के बारे में जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कोई ना कोई इशारा मिल जाता है और इस इंसान के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो फला काम करे या ना करे। माहवारी में बहने अमल हरगिज ना करें। फर्ज करें तो आपने वजू किया, वजू टूट गया तो फिर भी अमल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन होता यही है कि इसमें बावजू होके सोया जाए, लेटा जाए। लेकिन अगर वजू टूट जाए तो फिर भी ये फिर काम करता है, तो इसलिए परेशानी वाली ये बात नहीं होती। ये इस्तिखारा जो है ये बड़ा आसान है। सूरह व दुआ 11 बार आपने पढ़नी है। दुरूद शरीफ भी 11 बार अव्वल व आखिर पढ़ें, यानी शुरू में भी 11 दफ़ा पढ़ने और आखिर में भी पढ़ने। फिर सो जाना है आपने। ख्वाब में इंशाअल्लाह जिस नियत से आपने अमल किया होगा, यानी नियत शुरू में कर लें कि या अल्लाह पाक मैं फलां काम करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, फलां मामला मेरे लिए ठीक है या नहीं है, आने वाले वक्त में फलां चीज़ मेरे लिए बेहतर होगी या नुकसानदेह होगी। ये सारा कुछ आप नियत में कहेंगे और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आपको उसके बारे में इशारा लाजमी मिल जाता है। बाकी शराइत जो मैंने पहले अमल में बताई हैं कि जैसे ही आप लेटें, वजू करके लेटें, बाद में वजू टूट भी जाता है, कोई खर्च नहीं है, बाकी सारी वही शराइत है। एक आसान मैं मजीद इस्तिखारा बता रहा हूँ। सोने के वक़्त अल्लाह समद 1000 बार, अव्वल व आखिर जो है दुरूद शरीफ 11 बार, 11 टाइम्स पढ़ना है। पहले अमल में भी 11 टाइम बताया था, इसमें भी। फिर सो जाएं। ख्वाब में हाल मालूम हो जाएगा जो आप जानना चाह रहे हैं। ये भी खास अमल होता है। इसमें भी एक बात बता दूं, वजू का भी वही तरीका है कि करके सोएं, नियत करें। अल्लाह के फजल से जिस नियत से इस्तिखारा किया जाएगा आपको इशारा लाजमी मिल जाएगा। अगले अमल की तरफ जाने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब एक तो कर लिया करें, दूसरा कोई मसला हुआ करे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। आने वाले दिनों में उस पर भी अमलियात दिए जाएंगे। और अगर हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, एक मैसेज अपने नाम के साथ छोड़ दिया करें। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें।
یہ التماس ہے، گزارش ہے۔ اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے۔ بعض لوگ بار بار میسیج یا کال کرتے ہیں، دیکھیں وقت ملتا ہے تو ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو اسی لیے پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ آپ کے کمنٹس میں میسیج آتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا، دیکھیں وقت ملتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ دیگر جو قریشی صاحب ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خواب میں مقصد کو دیکھے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو ان اسما کو کاغذ پر لکھ کر اپنے سینہ پر رکھ کر سو جائے، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ اسم مبارکہ استخارہ کے بعض اعمال جہل اسما اور خواصے سوڑ کے بیان میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے جی عمل، اللہ کے فضل سے دونوں ہاتھ چاہے سینے پہ رکھیں اور ہاتھوں کے نیچے لکھ کے یہ اسماء مبارک رکھ لیں۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے آپ کو ضرور اس کام کے بارے میں اشارہ مل جائے گا جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ استخارہ بہت آسان اور مختصر مفید، یعنی آسان بھی ہے، چھوٹا بھی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل تازہ وضو سے ادا کر کے 7 بار یہ دعا پڑھے، یعنی اسی وقت وضو کرے، نیا وضو کرے۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو وضو لازم ہے دوبارہ کرنا۔ 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے اور شروع میں اور آخر میں 3 بار 3 ٹائمز درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جی وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ دل کو جانچے جس پر جمے وہ اختیار کرے، یعنی دل کی طرف دھیان لگانا ہے۔ آپ کو دل آپ کا گواہی دے گا، اشارہ دے گا کہ آپ کے لیے فلاں چیز بہتر ہے یا نہیں ہے، یعنی آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے دل آپ کے جو ہے وہ سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ ماہواری میں ہرگز بہنے نہ کریں، تمام ان چیزوں کا خیال رکھیں جو میں نے پہلے بھی عمل میں بتائی ہیں۔ یہ بڑا خاص عمل ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کا بڑا پیارا عمل ہے۔ استخارہ مجربہ از معمولات عزیزیہ، 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کر کے بعد تحریمہ آنکھیں بند کر کے سورہ فاتحہ شروع کرے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے اس آیت کی تکرار کرتا رہے۔ اگر داہنی جانب پھر جائے تو اس کا کرنا بہتر ہے، اور بائیں جانب پھرے تو نہ مبارک ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پورا کر کے سورہ اخلاص 11 بار یا 3 بار پڑھ کر پہلی رکعت تمام کرے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ بے تکرار پڑھ کر سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر نماز پوری کرے، اور اگر کسی جانب نہ پھرے اور زیادہ تکرار کرنی پڑے تو حالت جمالی ہے، کرنے اور نہ کرنے میں مختار ہے۔ یہ بھی بڑا خاص عمل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ملے گا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت اگر ہم سے لینا چاہتے ہیں تو صرف چینل سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا نام بھی جب سبسکرائب کریں گے تو خاص دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبائیں، اور ہمارے پرانے اعمال کے لیے مسلم وظیفہ پہ بھی ضرور جائیں۔ اس کے علاوہ نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔